আমার আল্লাহ যখন বলবেন কিয়ামতের ময়দানে, ওগো হাবিব আপনার উম্মতদেরকে আপনি নিয়ে আসেন ইয়া রাসূলুল্লাহ, তখন আপনার নূরানি হাত যেন আমি অধম গুনাহগারের দিকে আপনার ইশারা যেন পড়ে যায়। বলি না সুবহানাল্লাহ। खुदा जब आपसे फरमा खिलाओ अपनी उम्मत को है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, हमारा या रसूल अल्लाह, फकत है आप ही का एक सहारा या रसूल अल्लाह, सहारा यार ला सहारा या रसूल अल्लाह। ये दुनिया छोट जाए रोट जाए कुछ नहीं परवाह, न छूटे हाथ से दाम तुम्हारा या रसूल अल्लाह, तुम्हारा या रसूल अल्लाह, तुम्हारा या रसूल अल्लाह। खुदा जब आपसे फरमा के लाओ अपनी उम्मत को, বলি না সুবহানাল্লাহ। আমার আল্লাহ যখন বলবেন কিয়ামতের ময়দানে, ওগো হাবিব আপনার উম্মতদেরকে আপনি নিয়ে আসেন ইয়া রাসূলুল্লাহ, তখন আপনার নূরানি হাত যেন আমি অধম গুনাহগারের দিকে আপনার ইশারা যেন পড়ে যায়। বলি না সুবহানাল্লাহ। खुदा जब आपसे फरमा खिलाओ अपनी उम्मत को, हमारी भी तरफ करना इशारा या रसूल अल्लाह, इशारा या रसूल अल्लाह, इशारा या रसूल अल्लाह, हमारी भी तरफ करना इशारा या रसूल अल्लाह, इशारा या रसूल अल्लाह, फकत है आप ही का एक सहारा या रसूल अल्लाह, सहारा या रसूल